একটু ওকে ওকে দাম 2100 puilano joto press media phainai puilano bakle khulmo tai jawan jibai ta hastani joto lokrono ani pipeline khulmo ya pharo nor saimano thangnai 5 bochor sika angoro nomination file khaipio TIPRA party ni bakhaktei এবং নমিনেশন ফাইল কেমন ইয়াগুলো যে বুঝি দিতা কপলাই বংখা ইয়াবা কোন নমিনেশন ফাইল কিনানি চরাবো লুকুরনো কিছু কবরি যাতম যেমন চিনি গামি আমজেরম লামা হামিয়া दै गाहामानिया दाल बिदाल चिनि जे प्रॉब्लम TIPRA सानि बेसिक जे प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम न दै जे कबरि बानि कारेन्ट खरै दुनिया नि सबसे सब जाक प्रॉब्लम के TIPRA सानि आमजे इसे जे प्रॉब्लम न सॉल्व खाइना बागै कग्रिबै एमडीसी माने यागुलो राज्य बीजेपी सरकार जदि गरैंगा गाय आबो आं मोटामुटी जे आं सामुखाय पेमेन आबो सम्भव खालायमांला मोटामुटी सम्भव खालायगा एवं किसु किसु सामु दाबो गोबां खालायजानाय दंखौ आबो एडीसी TIPRA मथानि सरकार बायला कोनो दिन समाधान खालायमिया হয়তোবা গ্রেটার ত্রিপুরালে নাংনাই হয়তোবা ত্রিপুরালে নাংনাই আবো বফুরু ফাইনাই বফুরু মানাই আবতাই সিনসিলিয়া বর্তমানো ভারতীয় জনতা পার্টিনি রাজ্য সরকার চলে শাসন খাই দङ দিল্লি কেন্দ্র যিনি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ শাসন চলে দङ এডিসিও বাহাইন বিজেপি নি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে শাসন হায়া সাক বা শাসন চলিয়া সাক যিনি অ যে সমস্যানো অব সমাধান খাই মাগলা बाहायकेन माने थांनाय जे लामा निबागै आं प्रस्ताबरि रहमानि अ लामा रं निबागै जे प्रस्ताबरि रहमानि आबो दिनै चिनि बीजेपी नि न गोबां मन्त्रि एमएलए दंनाय रक बरंनि आं जदि सुबा समायाके अ लामा रं आं सेंसन खाइ मांगला हयतोबा आं TIPRA मथानि एमडीसी पा नंखाना किन्तु चिनि निजस्व पार्टीनि TIPRA मथानि एमएलए रंनो साकाके बरक आबरा पार्टनारि अथच जेफ्रो आबो सेंसन नङै फायो आफर केन बरं कन्ट्राक्टर नि खिरो कमिशन चानानि चक्कर बरं जतनो खलाय खबाय गमायके चिनरो AMPI आमचे गोबां लामानि डेभलपमेन्ट नि जे सामु रक मथाकजाक दाबो कुनो खलायमिया गाजे जों नायो AMPI नि लोगो बेसिरभाग लोगोनो करप्शन फ्री नायो आमचेना डेभलप नायो हियाबा किसु जे पेटवा बागटवा ए पेट कन्ट्रीनि जानाते आरो तो एमएलए बो इनभल्व दङ नरकाबो जतो साइमानाबो थांनाय न्यूज रगो किसे पारियाव गाय सेइ जे पेटवा बाक्तनि नेतृत्वे AMPI आमचाइ जे ताबो डेभलपमेन्ट जे कासु जागै दंमोनि अबनो मोथांनानि के एकटा उपाय अब भारतीय जनता दल बै जे पार्टी अब एडीसी सरकार खाय नांनाय हामबाय।